কিলে একটা মাইকি তো হইলে প্রিচিং করে টিচিং করে যেটা বাইবেল প্রায় কয়ে কি মাইকি মানুষখান তো হইলে চার্চতে চুপ থাকিব লাগে আজি বেশি মানুষখান এনেকা কোয়েশ্চন করে কি মাইকি মানুষখান তো হইলে চার্চতে চুপ থাকিব লাগে মাইকি মানুষখান প্রিচিং করিয়া টিচিং করা তো হইলে বিবলিক্যাল না হয় কয় সো আজি আমি খান বাইবেল পৰা চাব কি একটা মাইকি মানুহ তো হইলে প্রিচিং কৰিবলৈ আৰু টিচিং কৰিবলৈ পাৰে না নাপাৰে মানুহ লাগাটো সবে নিজৰ নিজৰ অপিনিয়ন্স খান থাকি আছে মানুহ পৰা নিজৰ লাগা দিমাগ লাগাই কিনা ডক্ট্ৰিন বানা খান বি থাকি আছে হলিবি বাইবেল প্ৰায় এক্স্যাক্টলি আমি হান কি কই কি মাইকি খান দইলে প্ৰিচিং কৰিবলৈ পাৰে না নাপাৰে টিচিং কৰিবলৈ পাৰে না নাপাৰে ইটো আমি খান চাব 1 Corinthians 14 laga verse 34 to 35 te likhi gina ase ki maiki khan to ile church laga meeting te chup boibo lage maiki khan kotha kowa to ile proper nohoi koise they should be submissive tahan to ile submissive hobo lage jeneka low pra koi ase ar jodi tahan laga kiba question ase kolibi tahan to ile tahan laga husband ke hudibo lage ghorte koise kile kole ekta maiki pra church meeting te kotha kuriya to ile improper ase bhal nohoi kuigina Paul pra ifane koi ase de so Paul pra to ile ifane ki koi ase exactly na ito to ile ami khan last te jabo de Paul pra ifane ki koi ase ito last te jabo hoile bi ami khan Bible te sabo ki maiki khan pra preaching korise na nai maiki khan pra teaching korise na nai poila ito sabo ami khan that is very important number 1 te ase Priscilla Book of Acts chapter 18 laga verse 26 purishe gole tate likhigena ase when Priscilla and Aquila heard him preaching boldly in the synagogue they took him aside and explained the way of God even more accurately so ifani Priscilla ekta maiki pra doile Apollos ekta preacher na ekdam knowledge thakia laga gyan thakia laga purana niyam laga gyan thakia laga ekta preacher to preach kuri thaka time de Priscilla prato ile jaikina taige correct kurise koide so jodi Paul pra koi ase ki maiki han teach nu kuribo lage koise gole ifane Paul pra kile Priscilla ki rukha nai kile Priscilla ki rebuke kura nai Bible de Priscilla prato ile teach kurise to Apollos ke ki apuni pra eneka preach kura doile olop galti ase de olop eneka type te na khali John laga baptism noide eta doile Jesus Christ laga baptism laga teaching apuni dibo lage eneka type te type ra Apollos ke teach korise de with bold spirit led ekdam clarity de type ra teach kura laga ami khan pai de number 2 de Phoebe ekta deacon thagise Romans 16 laga verse 1 pra logina 2 tak purise gole ami han tate pai tate likhigena ase Paul Prakwa say, I commend to you our sister Phoebe, who is a deacon in church in Cenchrea. Welcome her in the Lord as one who is worthy of honor among God's people. Help her in whatever she needs, for she has been helpful to many and especially to me. So ifane Phoebe ke ekta deacon ko ase. Ita jite ami khan deacon laga Greek meaning ami khan buje. Itu laga matlab ki ase koile diakonos kuigina ase. আৰু diakonos laga meaning to ki ase koile servant leader আৰু minister koigina ase de so ifane itu laga matlab minister of the word so Paul prato ile tai laga epistles khan to ile khali eni jaigina deliver kuribole nimide Phoebe ke pathai gena thaga nai hoile bi mandali ke koi ase Paul pra ki deacon Phoebe laga ministry na apni hala ministry te Phoebe ke accept kuribi aru tai ke assist kuribole dibi ministry te assist kuribole dibi ministry te koigina Paul pra ifane command kura laga ami khan dikha pai de number 3 te Junia koigina ami khan ekta apostles pai Romans 16 laga verse 7 te koigina ase great Andronicus and Junia my fellow Jews who were in prison with me, they were highly respected among the apostles. Bhalbra bujibide ifane. Itu ekta kotha prai argument khotom kori de ki woman pra teach koro pare, preach koro pare koigina. Junia ekta maiki thagise aru tai ke ki koigina ase koile among the apostles. Matlab tai ke Paul pra to ile apostle koi ase de.
আৰু এপষ্টল মাজতে তাই একটা হাইলি ৰেসপেক্টেড আছে কইগিনা কোৱা আছে দে মই নিজৰ বি যিশুতে নাহা লাগা আগেতে তাহান যিশুতে আহিছে কইগিনা পল প্ৰাইফনে কোৱা লাগা কথা আমি খান পাই সো জুনিয়া তো হইলে খালি একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকা নাই দে হইলে বি শি ওয়াজ অনার্ড এমং দি এপস্টলস না কেনেকা একটা মাইকি তো আউটস্ট্যান্ডিং এপস্টল হবলে পারে আৰু চাৰ্চতে চুপ বইবলে পারে ঈশ্বৰ পৰা তাইকে এপস্টল না এপস্টল তো কোন আছে সেন্ট আউট কি নিমিতে ঈশ্বৰ লাগা ওয়ার্ড কে প্রিচ কৰিবলৈ নিমিতে ঈশ্বৰ লাগা ওয়ার্ড কে টিচ কৰিবলৈ নিমিতে আছে তো এপস্টল দইলে সো যদি একটা মাইকি তো চার্চতে চুপ বইব লাগে তাই টিচ কৰিব না পারে প্রিচ কৰিব না পারে গলে জুনিয়া তো কি নিমিতে তাইকে ঈশ্বৰ পৰা এপস্টল বানাইছে কি নিমিতে তাইকে এপস্টল লাগা কলিং থাকিছে তো এপস্টল লাগা কলিং কিলে থাকিছে টিচিং কৰিবলৈ প্রিচিং কৰিবলৈ নিমিতে সো ইফানে আমি খান ক্লিয়ারলি পুরা বুঝিবলৈ পাৰি যায় আছে কি একটা মাইকি মানুহ দইলে টিচিং কৰিবলৈ পাৰে প্রিচিং কৰিবলৈ পাৰে একৰ্ডিং টু देयर কলিং ইটো কথা প্ৰায় খতম কৰি দি আৰ্গুমেন্ট হইলে দে হইলে বি মই আগে অলপ যাবলৈ মন আছে নাম্বার 4 অল্ড টেষ্টামেন্টে বি আমি খান পাই ডেবৰা ঈশ্বৰ পৰা ইজৰাইল কে ৰুল কৰিবলৈ নিমিতে একটা ডেবৰা একটা প্ৰফেট একটা জজ চুজ কৰিছে একটা মাইকি কে ঈশ্বৰ পৰা এপইন্ট কৰিছে জাজেস 4 লগা ভাৰ্সেস 4-5 পঢ়িছো গলে আমি খান ইটো কথা পাই ঈশ্বৰ পৰা ডেবৰা কে পুৰা নেশন কে ৰুল কৰিবলৈ চুনি লৈছে কইলে ঈশ্বৰ পৰা একটা মাইকি के पुलपिट ते प्रीच करबले देबले निमिते रुकाबो नेकी पूरा कंट्री के रूल करबले निमिते একটা माइकी के ঈশ্বৰ পৰা खड़ा करे কইলে একটা কংগ্রিগেশন के टीच करबले निमिते ঈশ্বৰ পৰা माइकी के रेस्ट्रिक्ट करबो नेकी नो যদি পুराना नियमते इमान लिमिटेड থাকিছে होली स्पिरिट लगा फुल सामर्थ पाई থাকা নাই না pour out of the holy spirit সব লাগা উপৰতে থাকা নাই উতো সময়তে বি ঈশ্বৰ পৰা মাইকি খানকে ইমান চলাইছে গলে নতুন নিয়ম থিত হইলে ঈশ্বৰ পৰা মাইকি খানকে আৰু বি কিমান অদ্ভুত পৰা চলাব না সো ইটো পৰা আমি খান ইফনে বুজিবলৈ পাৰে কি দ্যাট মাইকি খান দইলে প্রিচ বি কৰিব পাৰে টিচ বি কৰিব পাৰে নাম্বার 5 বি মই আপুনি খানকে শেয়ার কৰিবলৈ মন আছে কি সব পৰা পইলা জিসাস লাগা ৰিজাৰেকশন কে প্রিচ কৰা লাগা কোন থাকিছে একটা মাইকি হি থাকিছে যিশু তো জিন্দা হইছে কোৱা লাগা মেসেজ বুকি কিনা কোন পৰা যাইছে মেরি ম্যাগডেলিন পৰা যাইছে ম্যাথিউ 28 ভার্স 7 পৰা লগিনা 10 তাক পঢ়িলে আমি খান পাই সো যদি যিশু প্ৰায় অৰ্ডেন কৰিছে একটা মাইকি কে তাই লাগা ৰিজাৰেকশন প্রিচ কৰিবলৈ নিমিতে একটা মানুহ কোন আছে একটা মাইকি কে रुकाবলৈ নিমিতে যিশু খ্রিস্ট লাগা প্রিচিং আৰু তাই লাগা টিচিং কৰিবলৈ নিমিতে নাম্বার 6 Joel book of Joel te ami khan pai chapter 2 verse 28 aru same kotha Peter pra book of Acts chapter 2 17-18 te repeat kura laga ami han pai ki last laga homoite moi laga atma to ile apuni khan laga chokra aru chokri khan upor de hali dibo sob manu laga upor de hali dibo aru apun laga chokra khan chokri khan to ile prophecy kuribo koigina koise de what is prophecy ki ase prophecy is a public proclamation of God's word पब्लिक लगा आगेते ईश्वर लगा वर्ड के प्रोक्लेम करा लगा আছে দে प्राइवेट ते নহয় सो टू प्रोफेसी मीन्स टू प्रीच আৰু ईश्वर प्राय যদি প্রফেসি একটা গিফট তইলে কোনকে দিব কইছে মতাহান কে বি দিব মাইকি খান কে বি দিব কইছে আৰু ইটো গিফট তো কি লাগা গিফট আছে কইছে প্রফেসি তো কি আছে টু প্রিচ to receive the word from the Lord and to preach it to receive the word from the Lord and teach it that is prophecy So আমি হান কেনেকা কবলে পাৰি কি মাইকি হান টিচিং নকৰিব লাগে মাইকি হান প্রিচিং কৰিব না লাগে কইনা সো ইতিয়া নাম্বার 7 তে আমি খান আইছো গলে পাই কি in Christ na gender is not a barrier to purpose or authority de Galatians 3 laga verse 28 te ami khan pai ki there is no longer Jews or Gentile itia to ile Jew Gentile nai slave aru free bi nai male aru female bi nai for you are all one in Christ Jesus apni an sob jon bi ektai ase Jesu Christa de koise de so that means Jesu Christa parai itia to ile equal kori dise ami han sob ke इतना मोटा माइकी लगा बीचते इको डिस्क्रिमिनेशन नाई मोटा माइकी के ईश्वर प्राय इतना तो इले बराबर चुलाई दे যদি যিশু খ্রিস্টা প্ৰায় ইতিয়া একটা কৰি দিছে গলে পুলপিট পৰা আমি হানকে ডিভাইড কৰিবলৈ না পারে মানু পৰা আমি হানকে ডিভাইড কৰিবলৈ না পারে ঈশ্বৰ পৰা যদি ৰুথ কে মাতিছে এস্টাৰ কে মাতিছে হুলডা কে মাতিছে মেৰী লিডিয়া জুনিয়া প্ৰিস্কিলা এনা
ইটো সবকে ঈশ্বৰৰ পৰা মাতিছে চুলাবলে নিমিতে কৈছো গলে আমি খান তাখান লগা কলিং কে স্টপ কৰিবলৈ আমি খান তাখান লগা কলিং কে ৰুকাবলৈ কোন আছে কোনবি নহয় সো ইফানে পল পৰা কি কৈ আছে তো নহলে না পল পৰা কি কৈ আছে তো পল পৰা ইফানে ক্লিয়াৰ কৈ আছে তো কি 1 Corinthians 14 লগা verse 13 পৰা লৈ কিনা 34 পৰা লৈ কিনা 35 तक কি মাইকি মানুহন চাৰ্চ লগা মিটিং তে চুপ বইব লাগে মাইকি হন কথা কৰা তইলে ভাল নহয় তাহান সাবমিট হ'ব লাগে লো পৰা কোৱা নিছনা আৰু তাহান যদি কোৱেশ্চন থাকিলে নিজৰ লগা মতাকে সুধিব লাগে ঘৰতে তাহান চাৰ্চ মিটিং তে কথা কৰা তইলে ইম্প্ৰপাৰ আছে সো পল পৰা ইফানে কি কৈ আছে ইতুকে কনটেক্সট বুজিবলে বেছি জৰুৰী আছে কিলগলে বেছি মানুহখান ইতুকে আউট অফ কনটেক্সট লৈকে না ডক্ট্ৰিন বনাই দিছে মানুহখান আউট অফ কনটেক্সট লৈকে না মানুহখান পৰা নিজৰ লগা হিচাপতে টিচিং উলাই দিগিনা আছে কি মাইকিহান প্ৰিচ নকৰিব লাগে মাইকিহান টিচিং নকৰিব লাগে কিনা হলিবি পল পৰা এক্স্যাক্টলি ইফনে কি কৈ আছে let us understand that in context If Paul Praki say women should be silent during the church meetings, it is not proper for them to speak. If say ki ta khan church te kotha kuriya toile bhal nohoy kuise de speak word. Aru to speak word ke ami han Greek te saisho kuli do ki word pra ituke translate kori kina ase kole lelian koi kina ase de. Ita lelian word laga meaning to ki ase kole to talk, to utter sound, to converse, to make noise, or to speak in general. Matlab, if any speak word ki toile lelian word pra loikena ase, aru itula matlab toile kotha kuriya. Sound ula, na? Aru ekjon dujon logode conversation kura. Aru kotha kuri thaka time meeting chuli thaka time halla gulla kuri dia laga. Na? Noilibi in general kotha kuriya laga ekjon dujon logode. Itu speak word laga lelian laga matlab tu itu ase de so Paul pra jitia koi ase ki it is not proper for women to speak in church ekta maiki to ile church te kotha nukuribo lage jitia Paul pra itu koi ase tai ki koi ase kole tai gospel preach nukuribo lage itu koa laga nohoy teaching nukuribo lage itu koa laga nohoy prophecy nukuribo lage itu koa laga nohoy de Greek te ami han saisho kole preaching the gospel laga matlab carry su koi kina ase de aru teaching ke tu hoile didasco koi kina ase aru prophecy laga to hoile prophetu koi kina ase so itu tinta Greek word to hoile speak logote olobbi nimile speak laga matlab to alien koi kina ase na so completely itu logote to hoile contradict kore de na complete itu to hoile opposite word ase so that means Paul pra jitia koi ase ki do not It is not proper for women to speak in church. Tai ki ko ase gole ki tai teaching nukuribi kwa laga no hoy, preaching nukuribi kwa laga no hoy, prophecy nukuribi kwa laga no hoy. Tai ki ko ase gole ki casual speaking laga kotha kore ase tai. Church meeting lui thaka tamde maiki khan halla gulla nakuribi. Church meeting lui thaka tamde maiki khan discussion nukuribi. Church meeting lui thaka tamde ekjon dujon ki question no hudibi. Church meeting lui thaka tamde disrupt na disturb hobole na dibi koi kinai kwa laga ase de na simply to kwa laga ase ole manuhan ituge doctrine banai dise so when Paul says women should not speak he is not saying do not preach or do not teach he is saying that do not interrupt the service with talking as simple as that holibi bishi manuhan ituge luige na doctrine banai dise maiki han preach nokribo lage maiki han teach nokribo lage koina see the church must not silence what the Holy Spirit has chosen to speak through. Judi pavitra atma parai ekta maiki ke chuni loi kina ase na teaching kurubole preaching kurubole nimide church prana rukhabo lage ami khan kun ase rukhabole nimide if the Holy Spirit is not stopping them who we are to stop are we greater than the Holy Spirit no we should not stop them so itu ase de na Paul pra kote bi kwa nai maiki han teach nukuribi preach nukuribi koina kwa nai ki koise maiki khan church service time de kotha nukuribi ite koise de so itimide conclusion ito ase ki maiki han preach kuribole pare teach kuribole pare according to the word of God biblically kiman pare kuribi na kiman pare teach kuribi kiman pare preach kuribi according to your calling according as per the leading of the Holy Spirit.
So conclusion itu ase that maiki han obviously according to Bible, according to the word of God, they can preach, they can teach. Aru ishor patahan ki ashrit pra lead kori loi. Bible de full of examples ase na. So moi imanti rakhibo morom pra itu video ki kiman pare share kori dibi so that other people kunba doubt te ase kole tahan bi clarify hui jabo, kunba argue kori ase kole tahan bi ifane pra clarification pai jabo. De morom pra share kori dibi social media te, WhatsApp te, everywhere. Thank you so much. May God bless you.